Karon Kapurdoy, pabiyahe ko og uno Kapurdoy. Ay ko. Uy, nay duha ka pasero Kapurdoy. Singa no tay Kapurdoy o musakay ba ni Kapurdoy? Singa na to. Sakay ba ni? Asa mo, ma'am? Sakay mo, ma'am? Ano yun, ma'am? Sakay mo, ma'am? Mahal kayo pamasahe, sir. Barato naman ako pamasahe, ma'am. Lang, sir. Kapag lang Sima kay loy kay mata mo, init kay mo. sakay ka? Ang kaso, sir. Pagkas lang din, sir. Kung kwarta mo na, ipay pagpagkano ng kwarta, sir. Sila man kay barato naman ako, ma'am. Sobra kapin naman ako, ma'am. Isa nga sobrang hindi. Kanang sobra kapin, kanang sobra basta kapin. Basta, sir, matulang yun. Sige lang nga, ma'am. Dali na, ma'am. Sakay na ta, ma'am. Ha? Tari, kamay na kayo. Iguro na magpatog pagkaon. Sige na lang, kun, ma'am. Sige na lang, ma'am. Libre na lang, ma'am. Asa pa lang nilimutan yun. Dili ka pa basta ka, ma'am. Safety lagi, ma'am. Kabuang nanagan mahinoon imbis libre ra unta.